Halo, perkenalkan nama saya Samura Mustamute, salah satu bagian dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jember tahun 2020 dengan NIM 20021030301123. Di sini, saya akan menjelaskan apa yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, yaitu membahas tentang materi marginal utility dan total utility. Sebelum masuk dalam topik pembahasan, saya akan menjelaskan dua poin yang akan kita bahas bersama di video ini. Yang pertama, membahas tentang pengertian marginal utility dan total utility. Serta yang kedua, membahas tentang rumus dan contoh soal dari marginal utility dan total utility. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan awal mengenai materi. Marginal utility dan total utility menjadi salah satu bagian yang penting ketika membicarakan tentang teori perilaku konsumen. Kedua istilah ini menyangkut pembicaraan mengenai utilitas. Utilitas menjadi alasan dibalik keputusan seseorang melakukan konsumsi. Utilitas atau utility menjadi manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi barang. Utilitas atau utility adalah kekuatan dari sebuah komoditas, barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Utilitas juga dipandang sebagai indikator ukuran kepuasan seseorang. Sesederhananya, utilitas dipandang sebagai manfaat atau kepuasan yang diharapkan. Seseorang memilih untuk mengkonsumsi barang karena adanya utilitas yang diperoleh. Ukuran utilitas yang diperoleh akan dikatakan dalam satuan util. Util ini sebagai satuan untuk mengukur kepuasan. Sama halnya dengan ukuran panjang yang menggunakan meter atau sentimeter. Sama halnya juga dengan ukuran berat dengan ons atau gram. Utilitas dalam pembahasan teori perilaku konsumen, kita mengenal ada dua istilah, yaitu marginal utility dan total utility. Selanjutnya ialah total utility atau utilitas total. Adalah jumlah utilitas, kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang konsumen dalam mengkonsumsi keseluruhan unit barang atau jasa. Jika konsumen mengkonsumsi sejumlah N unit barang, maka total utility sebesar jumlah utilitas dari sejumlah N barang yang dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari rumus dari total utility atau T dapat dituliskan dengan TU sama dengan U1 ditambah U2 ditambah titik-titik ditambah UN. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa total utility diperoleh dari menjumlahkan utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi barang 1 atau U1, barang 2 atau U2, hingga barang ke N atau UN. Sedangkan marginal utility atau utilitas marginal ialah besaran perubahan utilitas karena penambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Atau dengan kata lain, marginal utility dapat dipandang sebagai tambahan total utility yang dibuat dari tambahan konsumsi satu barang. Marginal utility dapat dirumuskan dengan MU sama dengan TUN dikurang TU N kurang 1. MU merupakan marginal utility dan TU merupakan total utility. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal yang terdapat di dalam tabel. Di sini kita bisa melihat di dalam tabel terdapat beberapa kolom-kolom. Kolom pertama ialah kolom menjelaskan harga baju, kolom kedua ialah kolom menjelaskan jumlah baju yang dikonsumsi, kolom ketiga menjelaskan tentang uang yang harus dikeluarkan, kolom keempat membahas tentang total utilitas, dan kolom terakhir ialah kolom kelima membahas tentang utilitas marginal. Jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 1 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 25.000, sehingga total utilitas dan utilitas marginal sebanyak 50.000. Jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 2 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 50.000 dan total utilitas sebanyak 125.000 dan utilitas marginal sebanyak 75.000. Jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 3 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 75.000 dan total utilitas sebanyak 185.000
dan utilitas marginal sebanyak 60.000. Jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 4 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 100.000, sehingga total utilitasnya sebanyak 225.000 dan utilitas marginal sebanyak 40.000. Jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 5 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 125.000, sehingga total utilitas sebanyak 250.000 dan utilitas marginal sebanyak 25.000. Lanjut, jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 6 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 150.000. Maka total utilitas akan menjadi 250.000 dan utilitas marginal menjadi 0 atau habis. Jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 7 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 175.000 dan total utilitas akan menjadi 225.000 dan utilitas marginal akan menurun menjadi minus 25.000. Dan yang terakhir, jika jumlah baju yang dikonsumsi sebanyak 8 unit, maka uang yang harus dikeluarkan sebanyak 200.000 dan total utilitas atau util menjadi 100.000 dan utilitas marginal semakin menurun menjadi minus 125.000 rupiah. Selanjutnya masuk ke dalam topik pembahasan. Dari tabel marginal utility dan total utility di atas, telah dibuat contoh konsumsi baju oleh Mr. X. Terdapat 8 baju yang harus dibeli. Harga setiap baju sebesar Rp25.000 dengan uang yang harus dibayarkan untuk membeli baju sebesar jumlah baju yang dibeli dikalikan dengan harga baju. Nilai total utility pada tabel di atas diperoleh dari rumus total utility atau TU sama dengan U1 ditambah U2 ditambah titik-titik ditambah UN. Misalkan, pada saat membeli satu baju, diperoleh total utility sebesar 50.000 util. Kemudian, baju bertambah pembelinya, sehingga jumlah baju yang dikonsumsi menjadi 2 baju. Nilai utilitas marginal atau tambahan utilitas dari membeli baju keduanya yaitu sebesar 75.000 util. Sehingga nilai marginal utility dari menambah konsumsi atau dibeli baju keduanya sebesar 75.000. Namun, nilai total utility dari membeli kedua baju tersebut menjadi 125.000. Diperoleh dari utilitas baju yang pertama, yaitu 50.000 util, ditambah dengan utilitas barang kedua sebesar 75.000 util. Perhitungan marginal utility bila mengikuti rumus yaitu MU sama dengan TUN dikurang TUN kurang 1. Dari contoh di atas, maka nilai utilitas dari barang keduanya yaitu 125.000 util dikurangi dengan nilai total utility barang yang pertama yaitu 50.000 sehingga nilai marginal utility yang diperoleh sebesar 75.000 util. Dari transaksi pembelian baju di atas, ternyata setiap kali transaksi pembelian baju memberikan marginal utility dan total utility yang berbeda. Bila marginal utility dan total utility dibuatkan grafik, akan nampak perbedaan. Dari kurva, terlihat bahwa nilai total utility semakin lama semakin tinggi, hingga baju yang ke-6. Karena total utility menghitung keseluruhan utilitas, sehingga nilai terus meningkat. Sedangkan pada konsumsi baju ke-7 dan ke-8 telah menjadi penurunan dikarenakan penambahan konsumsi baju justru terus menurunkan kepuasan. Sedangkan nilai marginal utility terlihat semakin lama semakin menurun, bahkan hingga menjadi minus. Sampai konsumsi baju yang pertama hingga ke-5, nilai marginal utility masih positif, walaupun nilainya semakin mengecil. Hal ini dikarenakan memang karakter dari marginal utility yang melihat tambahan utilitas bukan total utilitas. Nilai kecil itu memang menggambarkan tambahan utilitas, menambah satu tambahan membeli baju. Nilai tambahan utilitas atau marginal utility yang semakin kecil menggambarkan karakteristik yang sesuai dengan hukum Gaussian.
Pembelian baju pertama hingga kelima memberikan tambahan manfaat bagi Mr. X. Namun, penambahan membeli baju ke-6 sudah tidak memberikan tambahan manfaat. Bahkan bila ditambahkan pembelian ke-7 dan ke-8, justru mengurangi tingkat kepuasan yang diperoleh. Mom, a very new thing happened to me in yesterday's party. There were free pastries available, and my friend and myself had a bet on who can eat more pastries. I thought that I will certainly win this bet because, as you know, I have a sweet tooth for pastries. However, things went in a different way. I was excited before I started, enjoyed the initial few, but over a period of time, my excitement went down, and after some time, I started hating the pastries. Does your economics have an answer for this behavior of mine? Well, certainly yes. And it's very simple and intuitive to understand. Let's recapitulate the experience you got there. Let's first look at the first pastry you consumed. You loved the pastry because you derived satisfaction out of it, a feeling of overall sense of well-being. Just like pastries, you might derive certain satisfaction out of eating, say, cookies or a burger. And depending on your constitution, you may derive different amount of satisfaction out of these different things. Let's define a concept of utility that measures the amount of satisfaction you get by eating these things. Knowing you, I am sure you derive maximum satisfaction out of pastry as compared to burger or a cookie. Let's say you derive 10 units of satisfaction from eating pastry, 5 units of satisfaction by eating cookies, and 8 units of satisfaction by eating a burger when you are hungry. So, if you eat all of these, your total utility by eating all of these would be 10 plus 5 plus 8, which is equal to 23. There is another concept called marginal utility, which comes into effect when you eat more of the same, which was the case in your binge at the party. Marginal utility signifies the additional utilities or units of satisfaction you derive when you eat additional unit of the same product. Let's replay how it went with you in the party with the introduction of the utility and marginal utility concepts. You loved pastry number 1 because you were hungry and the pastry really hit the spot. You were hungry and had an appetite for sweets. Hence, it was very fulfilling. It added 10 satisfaction units to your overall sense of well-being. So, the total utility you consumed was 10, and the marginal utility was also 10 because it was your first piece. Pastry number 2 was good, but not as good as pastry number 1 because your hunger and need for sweets was already partly fulfilled. So second pastry added a little less, that is, say 8 units to your overall sense of well-being. So, the total utility increased to 18, 10 plus 8. But the marginal utility, the incremental utility derived by eating the additional piece of the same, decreased from 10 to 8. Pastry number 3, still good, but you started to fill up. So it adds only 5 units to the sense of well-being. So total utility now is 23, 18 plus 5. But the marginal utility decreased to 5 from 8. Pastry number 4. Your stomach was now full and this pastry added much less to your overall sense of well-being. So it adds only 2 to your overall satisfaction level. Total utility 25. Marginal utility 2. Till this stage,
there is an increment in the overall satisfaction level with every addition eat, as the total utility is increasing. However, please notice that the marginal utility decreased over time. Pastry number 5 did not make you any happier, so there is no incremental increase in satisfaction level. Total utility remained the same as 25. Marginal utility, therefore, however, decreased to 0. Pastry number 6. You feel reluctant to eat more because you are fed up of it and you hate it by now. By eating it, you're actually decreasing your sense of happiness. Here, the marginal utility is negative, say -3, due to which total utility now decreased to 22 now. Yes, you had reached a stage where incremental eating led to a decrease in your overall happiness. Let's summarize it in the table below. As can be seen, when the same product and service is consumed again and again, total utility increases initially. The incremental increase in the utility, that is, marginal utility, generally decreases over time. Beyond a point, the marginal utility becomes negative. This is when the total utility starts decreasing. To summarize, if you give identical units of same good continuously to someone, each unit will add less and less to the amount of happiness and overall sense of well-being, and the happiness would start reducing after the threshold is reached. This behavior is known as the law of diminishing marginal utility. Got it. So, after pastry 5, any additional pastry reduces my overall utility level. Going back to my experience, actually, I was feeling nauseated after pastry 5, even while I went to the 6th and the 7th pastry. Interesting. Yes. So, the consumption should have stopped after pastry 5 because you were in fact losing your happiness after pastry 5. In fact, you would have felt good by stopping even at pastry 3 or 4 and shifted to something else which had a higher utility than pastry. As a rule, consumption needs to stop where marginal utility is equal to 0. So, we have learned, if only identical successive quantity of a good is consumed, the law of diminishing marginal utility will hold, which will result in falling utility from every additional unit consumed. Of course, a model such as this, with one product and no price and income constraints, is not entirely realistic. However, this is the first step toward. Sekian video penjelasan pembelajaran dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Samara Mustamunte. Terima kasih. Salam pendidikan.